Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I do hope that life is treating you well and you are in good spirits. I welcome you to the fourth lecture of the series. In fact, this lecture is a continuation of the previous lecture. In this lecture, we will be taking up the rest of the important paragraphs of translation from lesson number 2. So let's get going with our task at hand. Well, gentlemen, I'm going to translate the second last paragraph at page number 13 of your book. This is a very important paragraph. In fact, this paragraph was there in the board exams last year also. So I would request you to please listen very carefully and then reproduce its translation into your registers. It would definitely help you a lot. मैं सबसे पहले पैराग्राफ को ट्रांसलेट करूंगा और बाद में अगर कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हुई तो वो बाद में करूंगा. आप पहले गौर से ट्रांसलेशन को सुनिएगा. 20 times in my life, he said, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर ने मेरी ज़िंदगी में मुझसे 20 मरतबा कहा कि मैं घर जाऊं और अपने ख़ानदान के साथ रहूं जितना अरसा मैं रह सकता था. Told me not to work. उसने मुझे काम करने से मना किया. Not to do anything. कुछ भी करने से मना किया. But to live and enjoy the few days I had left with me. सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए कहा और उन चंद दिनों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कहा जो मेरी ज़िंदगी के मेरे पास बाकी बचे थे. If the doctors have been right, he said, winking at me. उन्होंने मेरी तरफ पलकें झपकते हुए कहा कि अगर डॉक्टरों की बात ठीक होती, I have cheated death many times. तो फिर मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है. Now I have reached the years the good book allows to man in his lifetime upon this earth. अब मैं उस उम्र को पहुंच गया हूं जिसकी इजाज़त मुक़द्दस किताब एक इंसान को इस ज़मीन पर रहने के लिए देती है. 70 years and 10 यानी 70 साल की उम्र. सबसे पहले तो आपको 70 years and 10 इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. ये याद रखिएगा कि एक स्कोर 20 के बराबर होता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि 3 scores are equal to 60 and you add 10 to it, it gives you 70. 3 years and 10 मतलब 70 साल की उम्र. अब 70 साल की उम्र उसने क्यों कहा? क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन या क्रिश्चियन फिलॉसफी के मुताबिक एक इंसान की तभी उम्र 70 साल की होती है. अगर वो उससे पहले फौत हो जाए तो उसकी उम्र किसी ऐसे इंसान को दे दी जाती है जो कि 70 साल के बाद ज़िंदा रहता है. ये मैं आपको क्रिश्चियन फ़िलॉसफ़ी की बात बता रहा हूँ क्योंकि इससे ऊपर वाली लाइन में आप देख सकते हैं कि गुड बुक का रेफरेंस दिया गया है और इसको कैपिटलाइज किया गया है. यहाँ पर गुड बुक से मुराद है बाइबल. हम इसे ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं और उर्दू में हम इसे अंजील कहते हैं. यानी ये ईसाइयों की मुक़द्दस किताब में लिखा गया है कि एक इंसान की तभी उम्र इस ज़मीन पर रहने के लिए कितनी है? 70 साल. तो वो कहता है कि अब मैं अपनी जितनी उम्र मुक़द्दस किताब में बयान की गई है यानी अंजील में बयान की गई है 70 साल की उम्र, उस उम्र को पहुंच गया हूं. अगर डॉक्टर की बात ठीक होती तो मुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था. अब मैं इसको एक दफ़ा आपके लिए दोबारा ट्रांसलेट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा. 20 times in my life, he said, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. उन्होंने कहा एक डॉक्टर ने मुझसे 20 मरतबा कहा कि मैं घर जाऊं और अपने ख़ानदान के साथ रहूं जितना अरसा मैं रह सकता था. Told me not to work. उसने मुझे काम करने से मना किया. Not to do anything but to live and enjoy the few days I had left with me. उसने मुझे कुछ भी करने से मना किया और कहा कि मैं ज़िंदा रहूं और उन चंद दिनों से लुत्फ़अंदोज़ हूं जो मेरी ज़िंदगी के मेरे पास बाकी बचे थे. If the doctors have been right, he said, winking at me. उन्होंने अपनी पलकें झपकते हुए कहा
کہ اگر ڈاکٹروں کی بات ٹھیک ہوتی آئی ہیو چیٹڈ ڈیتھ مینی ٹائمس، تو پھر میں نے موت کو کئی دفعہ دھوکہ دیا ہے. نو آئی ہیو ریچ دا ایئرز دا گڈ بک الاؤز ٹو مین ان ہز لائف ٹائم اپون دس ارتھ. اب میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں جس کی اجازت مقدس کتاب ایک انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے دیتی ہے. 70 years and 10 یعنی 70 سال کی عمر. Well students, now I am going to translate the important paragraphs given at page number 14 of your book. I am going to begin with the second paragraph at page 14. And yes, he bragged. انہوں نے فخریہ انداز میں کہا. بریگ ہوتا ہے ٹو سے سم تھنگ ود پرائڈ. اردو میں اس کو کہتے ہیں شیخی بکھارنا یا لاف مارنا، فخریہ انداز میں کچھ بیان کرنا. اینڈ جس ہی بریگڈ، انہوں نے کہا جس، ریگارڈلیس آف مائی 70 years and 10، میری عمر 70 سال ہونے کے باوجود. ریگارڈلیس بیسیکلی ایڈورب بھی ہے، ایڈجیکٹو بھی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ لیس، کیئر لیس، ڈسپائٹ آف. ریگارڈلیس آف مائی 70 years and 10، میری عمر 70 سال ہونے کے باوجود. آئی پلوڈ اٹ، میں نے اس زمین پر ہل چلایا. پلوڈ اٹ ود اے میول، میں نے اس پر ایک خچر سے ہل چلایا. آئی ہیو ود جسٹ اے لٹل ہیلپ ڈن آل دا ورک، میں نے بہت تھوڑی مدد کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آخری اردو کے جو دونوں الفاظ ہیں وہ ہے کیا ہے، اور یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے. ہیو کے بعد تھرڈ فارم یوز ہو رہی ہے، ہیو ڈن. یہی ٹیکنیک ہے ٹرانسلیشن کی کہ آپ نے گیون ٹینس کے مطابق ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور آپ کو میکسیمم نمبر ملیں گے. اگر آپ تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو امکان ہے کہ آپ بہت سارا نقصان اٹھائیں گے. اس لیے ٹینس کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے. آئی ہیو ود جسٹ لٹل ہیلپ ڈن آل دا ورک، میں نے یہ سارا کام بہت تھوڑی مدد کے ساتھ کیا ہے. اٹس لائک دا لینڈ یور مدر اینڈ آئی یوز ٹو فارم، یہ اس زمین کی طرح ہے جہاں تمہاری ماں اور میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. وین آئی براٹ مائی گن ٹو دا فیلڈ، جب میں اپنی بندوق کھیتوں میں لاتا تھا. اینڈ ٹک ہوم اے میس آف فاکس اسکوئرل ایوری ایوننگ، اور ہر شام بہت ساری جنگلی گلہریاں گھر لے جایا کرتا تھا. میں دوبارہ سے کرتا ہوں، آپ پلیز اس کو غور سے سنیے گا. اینڈ جس ہی بریگڈ، انہوں نے فخریہ انداز میں کہا جس، ریگارڈلیس آف مائی 70 years and 10، جیسا کہ میں نے کہا کہ ریگارڈلیس کے مطلب ہے ڈسپائٹ آف، انسپائٹ آف، کے باوجود. میری عمر 70 سال ہونے کے باوجود. آئی پلوڈ اٹ، میں نے اس زمین پر ہل چلایا. پلوڈ اٹ ود اے میول، میں نے اس زمین پر خچر کی مدد سے ہل چلایا. آئی ہیو ڈن ود جسٹ لٹل ہیلپ ڈن آل دا ورک، میں نے بہت تھوڑی مدد کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے. اٹس لائک دا لینڈ یور مدر اینڈ آئی یوز ٹو فارم، یہ بالکل اس زمین کی طرح ہے یہاں تمہاری ماں اور میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. وین آئی براٹ مائی گن ٹو دا فیلڈ، جب میں اپنی بندوق کھیتوں میں لایا کرتا تھا. اینڈ ٹک ہوم اے میس آف فاکس اسکوئرل ایوری ایوننگ، اور ہر شام بہت ساری جنگلی گلہریوں کو گھر لے جایا کرتا تھا. نیکسٹ پیراگراف، دا امیجیٹ نیکسٹ پیراگراف. آئی لکڈ ایٹ دا واسٹ ماؤنٹین سلوپ، میں نے وسیع و عریض پہاڑی ڈلوان کی طرف نیچے دیکھا. ویئر مائی فادر اینڈ مدر ہیڈ فارمڈ، جہاں میرے ماں باپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. اینڈ آئی کوڈ ریممبر ایئرز لیٹر، اور میں کئی سال بعد بھی یاد کر سکتا تھا. وین دے فارمڈ دس لینڈ، جب انہوں نے اس زمین پر کھیتی باڑی کی تھی. اٹ واز آن دس اسٹیپ سلوپ، یہ اس تیز ڈلوان پر تھا. دیٹ مائی فادر ونس میڈ می اے لٹل ووڈن پلو، کہ میرے والد نے ایک دفعہ مجھے ایک لکڑی کا چھوٹا سا ہل بنا کر دیا. دیٹ واز وین آئی واز 6 years old، یہ اس وقت کی بات تھی جب میری عمر 6 سال کی تھی.
اینڈ دے براٹ می ٹو دا فیلڈ ٹو تھن کارن، اور وہ مجھے کھیتوں میں لائے تھے مکئی کی فصل کی چھدرائی کرنے کے لیے. چھدرائی بیسیکلی پودوں کے تعداد کو کم کرنے کو کہتے ہیں. پنجابی میں ہم لوگ اسے گوڈی کرنا کہتے ہیں، اور اردو میں نالائی کرنا بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایک خاص تعداد سے زیادہ پودے اگنے نہیں دیے جاتے اس زمین میں. اگر وہ زیادہ اگیں گے تو وہ خوراک، ایک پودے کی خوراک سب پودے حاصل کریں گے، اور وہ پودا جو ہے وہ اپنی پراپر ییلڈ نہیں دے سکے گا. اس لیے مکئی کی فصل میں پودوں کی مخصوص تعداد کے درمیان ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے. تو تھن کارن کا مطلب ہے پودوں کی تعداد کم کرنا. دیٹ واز وین آئی واز 6 year old. یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 6 سال کی تھی. اینڈ دے براٹ می ٹو دا فیلڈ تھن کارن، اور وہ مجھے کھیتوں میں مکئی کے فصل کے پودوں کی تعداد کم کرنے کے لیے لائے تھے. آئی لاسٹ لٹل پلو ان دا فرو. میں نے اپنا وہ چھوٹا حل ایک چھوٹی سی نالی میں گم کر دیا. اب فرو جو ہے اس کے بڑے وائڈ رینجنگ میننگ ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پر جو رنکلز آ جاتی ہیں ان کو بھی فرو کہا جاتا ہے. جو سکاول ہوتی ہے یا فراؤن ہوتی ہے اس کے چہرے کی، اس کو بھی فرو کہتے ہیں. فرو نیرو پیسج کو کہا جاتا ہے، تنگ رستے کو کہا جاتا ہے. فرو کا مطلب کسی زمین پر ہل چلانا بھی ہوتا ہے، اور ہل چلانے کے نتیجے میں وہ جو چھوٹی سی نالی بنتی ہے اس کو بھی فرو کہا جاتا ہے. تو فرو کے آئی ہوپ کہ آپ کو اس کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے. فرو کا مطلب ہے نیرو پیسج، ایک تنگ رستہ. رنکلز بھی کہہ سکتے ہیں، کریز بھی کہہ سکتے ہیں، فراؤنس بھی کہہ سکتے ہیں، سکاول بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. اینی ہو، آئی لاسٹ مائی لٹل پلو ان اے فرو. میں نے اپنا وہ چھوٹا سا حل ایک نالی میں گم کر دیا. اینڈ کرائڈ اینڈ کرائڈ، اور میں روتا رہا. انٹل ہی میڈ می another پلو، جب تک کہ انہوں نے مجھے ایک دوسرا حل بنا کر نہ دیا. بٹ آئی نیور loved the second پلو ایز آئی ڈیڈ the first one. لیکن مجھے دوسرا حل کبھی بھی اتنا پسند نہیں تھا جتنا کہ پہلا حل پسند تھا. آئی ریپیٹ، آئی looked at the mountain slope below. میں نے نیچے وسیع و عریض پہاڑی ڈلوان کی طرف دیکھا. where my mother and father had farmed. یہاں میرے ماں باپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. I could remember years later when they farmed this land. میں کئی سال بعد بھی یاد کر سکتا تھا کہ کب انہوں نے اس زمین پر کھیتی باڑی کی تھی. It was on this steep slope. یہ اس تیز ڈلوان پر تھا، یہ اس عمودی ڈلوان پر تھا. That my father once made me a little wooden plow. کہ میرے باپ نے ایک دفعہ مجھے لکڑی کا چھوٹا سا حل بنا کر دیا. That was when I was 6 year old and they brought me to the field to thin corn. یہ اس وقت کی بات تھی جب میں 6 سال کا تھا اور وہ مجھے کھیتوں میں لائے تھے مکئی کے فصل کی پودوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے. I lost my little plow in a furrow. میں نے اپنا وہ چھوٹا سا حل ایک نالی میں گم کر دیا. And I cried and cried. اور میں روتا رہا until he made me another plow. جب تک کہ انہوں نے مجھے دوسرا حل بنا کر نہ دیا. But I never loved the second plow as I did the first one. لیکن مجھے دوسرے حل سے کبھی بھی اتنا پیار نہیں تھا جتنا کہ مجھے پہلے حل سے تھا. Now I'm going to skip the next paragraph and move on to the next. And Jess, he almost whispered. اور انہوں نے سرگوشی کے انداز میں کہا, Jess, the doctors told me to sit still and take life easy. ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ میں آرام سے بیٹھوں اور زندگی میں پریشان نہ ہوں. I could not do it. میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. I had to work. مجھے کام کرنا تھا. I had to go back. مجھے واپس جانا تھا. I had to smell this rich loam again. مجھے اس زرخیز ریتلی مٹی کو دوبارہ سے سونگھنا تھا. لوم کہتے ہیں سلٹی لینڈ کو, سوائل کو, سلٹی سوائل کو, سینڈی سوائل کو, جو کہ فرٹائل سمجھی جاتی ہے, زرخیز سمجھی جاتی ہے. I had to smell this rich loam again. مجھے اس ریتلی زمین کو دوبارہ سے سونگھنا تھا. This land is not like the land I had to build to grow alfalfa. یہ زمین اس زمین کی طرح نہیں ہے جو کہ مجھے
बरसीम उगाने के लिए तैयार करना पड़ी थी। ये शब्द मैंने पहले भी आपको बताया कि अल्फाल्फा बेसिकली एक ग्रास का नाम है, ये एक फॉडर का या हे का नाम है जो कि जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देहात वगैरह में आम होता है, आम उर्दू में इसको बरसीम कहते हैं। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फा। ये ज़मीन उस ज़मीन की तरह नहीं थी जो कि मुझे बरसीम उगाने के लिए तैयार करना पड़ी थी। दिस इज़ रियल लैंड, ये हकीकी ज़मीन है। आई हैड टू कम बैक, मुझे यहाँ वापस आना था, एंड डिग इन इट, और यहाँ पर खुदाई करनी थी। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसको सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, और इसे अपनी उंगलियों में से फिसलने देना था। Well students, now we are going to take up the MCQs from lesson number 2. You are required to either encircle the right option or tick it. The first statement is, where did the old man take his son to? The right option is, he took his son to a patch of clearing. He took his son to the patch of clearing. Number 2, the statement number 2 is, the day was hot, pleasant, rainy, humid. It was not humid, it was not pleasant, it was not rainy. So we are left with option A, hot. It was very hot. Number 3, how many years ago did the doctor advise the old man to take rest? 40 years ago. Option D is correct. 40 साल पहले एक डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वो आराम करें। Number 4, how many children did the old man have? 3, 4, 5, 7. The old man had 5 children. Option C is correct. Number 5, what did the old man cut with his pocket knife? अपने छोटे से चाकू के साथ बूढ़े आदमी ने क्या काटा था? सैपलिंग, एक छोटा सा पौधा था। अ फ्लावर, क्या वो एक फूल काटा था? अ विस्प ऑफ एल्फाल्फा, एल्फाल्फा मैं आपको बता चुका हूँ कि बरसीम को कहते हैं, चारे को कहते हैं। मुट्ठी भर बरसीम काटा था, टमाटो या टमाटर को काटा था। यस, ऑफ कोर्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट, अ विस्प ऑफ एल्फाल्फा। इन हाउ मेनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन इम्प्रूव द लैंड? 20, 30, 40 or 60? Option B is correct, 30 years. It took old man 30 years to improve that old worn out land. Number 7, why did the old man hunt for the squirrels? To sell, to kill, to cook for meal, to pet? Option C is correct, to cook for meal. What type of special tree was found by the old man? Cherry, apple, orange or coffee? Yes, it was a coffee tree. Option D is right. Number 9, the clearing on top was not more than 3/4 of an acre. D option is correct. 3/4 of an acre, 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज़्यादा ना था। The land was fenced by whom? The son, बेटे ने बाड़ लगाई थी। The mother, माँ ने। The old man, बूढ़े आदमी ने। The brother of the old man, बूढ़े आदमी के भाई ने। Of course, it was the old man himself who fenced that land. So, option C is correct. Now we move on to the statements, whether they are true or false. You have to write true or the word false if you think the statement is false. The first statement is, Jess' father was a weak man. No, he was not a weak man. He could be weak physically, but mentally he was very tough man. So this is a wrong statement, false statement. You would write the word false against it. Number 2, the old man followed his doctor's advice all his life. He never did, not once. So it is again a false statement. Number 3, the old man invited his son to take a walk up a mountain path. Yes, true. Number 4, when the old man reached 70, he wanted to go back to farming land that had never been touched.
false. इसका second part गलत है. That had never been touched. In fact, he wanted to go back to the places he knew and he had farmed when he was young and when he was sick. The next statement is 30 years labor of the old man proved futile. Futile का मतलब होता है to go in vain, ज़ाया जाना. क्या वो ज़ाया गई थी? Of course not. So ये statement भी गलत है. Statement number 6 is the old man took the easy path to go to the top. No, this is a false statement. Rather, he took the most difficult path to go to the top. Statement number 7, the old man took rest twice while climbing up the steep bluff. Yes, this is absolutely true. So you would write the word true against the statement. Number 8, the old man did not have trust in God. This is a false statement. He did have trust in God. That's why he did not listen to the advice of the doctors. So this is a false statement. Number 9, the old man felt relieved of the fruit of his toil. Toil कहते हैं hard work को, industriousness को, मेहनत को, मशक्क़त को, लेबर को. The old man felt relieved of the fruit of his toil. उसने अपनी मेहनत पर सुकून का सांस ली. Yes, true. ये statement ठीक है. You would write the word true against this statement. And the last statement, statement number 10 is, the vegetables that the old man grew in his secret garden were better flavored because of the sunshine in the clearing. No, this is a wrong statement, a false statement. They were not better flavored because of the sunshine. Rather, they were better flavored because of the quality of the soil. That's why this statement is incorrect. Well, gentlemen, that concludes our lesson number 2 and its MCQs. Next, we would move on to the short answers and one-liner answers. We will meet in the next lecture, inshallah.